Pulipabu. Ibirat na maduze par duzilano. Kanenta ek TV station pa huli gwar chance milla ne. Sharmanda binu ka kuru ka ganu ka khanu ka na ganu ka na. Assalamu alaikum. Dasa chiltan studio ti shamana si yushash baja tuwana si yodo tarikh aw salana sinzo miko tu. Kullamus balla khabarata balla balla ita. Bangita हड़ताल उजबक से न फांसी सरयाबोड़ा मंडकोरा से न झड़प कुकुड़ा सा बीमारी पुलिस न छापे जादू ईट से न टक्कर चिची न रिपोर्ट बांगो बस से न टक्कर दास खबर आते बिंबो सरचपियाच ऐन कोठाटी बंगी बल हड़ताल करे सो पारे नो दाकन मजबूता उजबकाते कशबो अंदा के उन्ना रोजीटी लगत खलकुनो न तो नन उतन खिलाफ पियाजा मरताल के न अरा गटराते नन बंगी 5 रुपये सफा करे ना उजबका को उठते 2 रुपये सफा करने मो दारन नना कारोबार बल्लो नुकसानस रसेंगे ऐन कोलपुर नरैया से अफगान से ना अंजर रेलगाड़ी टी अड़ेंगा ओदेशश गजपदी चिका पुलिस ना रिपोर्ट ना मुताबिक वो ना अंजल लेलू ना 10 कन जोड़स अदालत ओदेशश साल कम पकड़ो 11 साल फांसी ना सजाए 30 अनुसरियाब रोड अमन रसेनाली खकोर अस्वारस अचानक खोफते असे 20 गाडोस लगातीस मन पारे निसल योदे अलेवा कोरपारे इल्लेता योना नंबर नोट करे नोट अचानक असे गुंगस ने अब्दम्मा खोफता फैसले करे इस्तु असे कुकुड़ असे बीमारी ना आलत अस्पताल आइसोर डॉक्टर को दिन इलाज करे अंतै को दे गर्दन तोड़ बुखार करे सो पद सर्जन साहब बारे किदान आखिरी दम को लिहाजा दादे कंग के पुता तो नवार कबाब कबो अंतै के कना मैदा खराब है ऐन पुलिस कटकुचा वन असे बल्लू दहशतगर्द गिरफ्तार करे हराना गिरफ्तारियन बाज बंदक अखबारे रोडन शराब नगंदस बाज अखबारे रोडन कबाब नगंदस लेकिन डॉक्टर चेकिंग और पुलिस न तफ्तीशन मालूम तमा के ओदे बगल गंद करे सो ऐनो शीलना अपना एयरपोर्ट तना से जहाज बाल करे दशतना दामान ईट से तो टक्कर लगा जा जमोड़े बुस्मस ईटे दरे मुंगी चलना अस्पताला ओदे ऑपरेशन करे अचानक वो नते से न खसा अब डॉक्टर दुसिंगा दसकाने समा कत्तनो ऐनो चिची से ना ऐना का गुम्मसो तलाशी अलेसा से गंद का पोहाल असेन वो दू तमा ऐनो अमेरिका ना कब्रिस्तान असेन 15 मुर्दे नरात वजह मालूम करने गंपत नने मालूम तम्मा कि उक्ता मुतालबा दास कि नने कबराटी बाज यख्तिक नंकी कंबल उगैसना बंदोबस्त कबो वरना नन तेना कबराते टी वापस वफन है ऐनो पश्चा हुई तसेना एक्सीडेंट मस और किस्मत इतना सिर्फ असे परस चप्पी मस और चप्पी को नत्तट अजद टांग लगा और पश्चा बेचारे बेहोशी न हालत मुंगी ना एम्बुलेंस सेवल अस्पताल सर करे डॉक्टर अकोदे ऑपरेशन करे रोना पिड्डन असे उच्च असे खरास और इरा पिशी कशा बस तशवीश संपद मालूम तम्मा के वो ईरानन सादा राता गुरेजिए करे के असे चुमको ब्रेककास कमर्शियल होका पर वरे शैम्पू कुलन जोने मोती वाला शैम्पू टुल्लू डाउनलोड बांगो से ना ब्रेकका फैल मसूर वो कुवक नामोड़ से या कोच से ठी टक्कर करे कोच अटी पंजाब चौर सवारी असुर ईमान था सलामत कुलता बच्चार कोच रिहा करे और बांगो दास खान के दाना नमूना सलो के दास बिनुंगो वाजीता खबरात ऐनो पीड़ी जो चुबीशता नियामत असे फुटबॉल मैच जसमस 20 बास पाउल करेरा अंदा खातेरा नोचाते मुझसे गोल रसेंगा उचाक पारे नन खुदा ने शुक्रिया अदा की ना कि नन शिंगाट बेनासुम वरना 20 नने अमोड़े बुस करे रहे क्रिकेट ऐनो गुगुराइटी पिशी वलता नियामती शांसदा ओवरना मैचस मस दा अजीमा मैचटी पिचिक बैटिंग करे और 4 ओवर अटे सिर्फ 1000 रन जोड़ करे वोफ्ता चिल खिलाड़ी आउट मसूर दा कंपत अल्क बैटिंग करे वो मुकर्रर ओवरन 80,080 रन हासिल करे और दा मैच कट्टा ऐनो चुनाता नियामती असे टिल्ली मैच असमस शशतुइया चुनास टिल्ली ये टुल्लस खल्क तो टुल्लू नाग बुर्जा इना के वो वापस कनिता हो शशतु वंपत टिल्ली वापस बस थोड़ा लिकोकस कि अगर पदा दादिनुम खसारे तुनन वापस टिफन आते अंदा मसो खबरक दा सबिम्बो मौसुमना आलाते
موقع مغا پارینو کے بیسنو پلاکنا نیامٹی زفینا دامانٹی خاتون ناپر خی خپانا ترونگوڑ حسینا برف کرینے صاحب جفن کی سپینا ایٹا کوئٹانا پڑیا جلو کرینو اینو زیارت کی زیادہ زیاد باسونی مسونے 24 ایسے جولا خلقنی اینو گڈو پیراجٹی مچیتا زبردستو اتالزمال اتالٹی چنگا شپوٹا کا ویزال کو اتالنا کماشے واگو کریسا پارے کے بجلی زیادہ زیاد استعمال مننگے اور دریانا دیر دیپدیا شیف تمنگے او پارے دریانا دیر انتو کمریسا مسک تنانا مچی بہت آتی تو آواز مشتے الون اندہ تھول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز دلچسپ مزاحیہ نئے غزل سیاسی انٹرویوز بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیو دیکھنے سے پہلے سائڈ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں